for picking up the statement. Macam saya, kalau saya tersalah buat statement pun, bila media pick up, saya tak salahkan media. So I keep telling myself to be lagi berhati-hati untuk buat statement lah. Kalau dalam politik, we make a promise, mungkin okey lah, kita hilang sedikit sebanyak credibility kalau kita tak tunaikan promise kita. Tapi dalam kerajaan, saya duduk dalam kerajaan, if you jadi policy maker, if you make certain promise, and then that promise become policy statement. The danger with policy statement ni berbanding dengan promises made in politics is that policy statement ni raises legitimate expectation. So this is dangerous. So bila kita janji something sebagai policy maker, sebagai menteri dan sebagainya, it raises legitimate expectation, dan kalau kita tak buat maka itu menjadi masalah kepada rakyat, kepada negara. In fact, rakyat boleh saman atau bawa pergi court kalau kita tersilap cakap. So sebab itulah saya tengok apa orang kata, yalah, statement-statement yang kita keluarkan tu saya ingin ingatkan diri saya sendirilah. Tapi sekarang saya tak ada dalam kerajaan, okey, tak apalah, saya boleh cakap saja. Walaupun saya dalam UMNO ada dalam kerajaan, tapi kalau ada apa-apa teguran, saya akan tegur juga. Dan tuan-tuan akan bantu kita lah. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab saya tahu tuan-tuan buat macam ni supaya untuk bagi tekanan ataupun improve supaya orang-orang yang membuat polisi itu bukan tekanan, tapi to motivate them, to incentivize them to do better jobs. I understand that. Dan for politicians also to do better job, because we are facing a lot of things, tuan-tuan. Moving forward, sekarang dah Januari. Do you know that harga-harga kereta dah naik come Januari tu? Start semalam 4 bulan, harga kereta semua dah naik. And I don't know whether they're going to raise OPR or not. You see? Semalam ada wartawan tanya Perdana Menteri berkenaan dengan OPR ni. Perdana Menteri kata itu bergantung pada Bank Negara. Betul? Sebab saya tak salahkan Perdana Menteri, sebab memang kuasa untuk menentukan OPR ini di tangan Governor Bank Negara. Cuma orang tak tanya Governor Bank Negara. So sekarang saya nak tuan-tuan tanya Governor Bank Negara lah, suruh explain berkenaan dengan OPR ni, tuan-tuan. Kalau tanya Perdana Menteri, bukan kuasa dia. Sebab there's apa orang kata, Bank Negara ni dia independent. Kita memang boleh influence, tapi keputusan pada Bank Negara. Dan dalam majlis penentuan OPR itu ada wakil-wakil daripada Kementerian Kewangan, betul. Tapi yang buat keputusan adalah Governor Bank Negara lah. So saya nak tuan-tuan tanyalah Governor Bank Negara ni, kenapa dia buat keputusan begitu? Sebab saya dah banyak kali cakap pasal OPR ni. Sebab apa, tuan-tuan? Kita hutang dalam Malaysia ni, do you know how much kita hutang? Household punya debt 330 billion US dollar, bersamaan dengan 1.3 trillion, 1.2 trillion. So imagine if you increase OPR by 1%, means that you increase a year collection of about 12 billion tau. 12 billion collect daripada rakyat. 12 billion ni bersamaan dengan kutipan, lebih kurang kutipan SST. Now if you collect 12 billion, maksudnya they collect, the banks collect and increase your cost 1 billion a month. Do you know? So who in Malaysia collect 1 billion a month now? The government, I don't think the government collect 1 billion a month. You see, in terms of normal punya taxes. So 1 billion sebulan, dan kalau 1 billion sebulan ini, dan jumlah peminjam-peminjam di Malaysia ada lebih kurang 10 juta orang. So 1 billion bagi 10 juta sebulan, maksudnya on average setiap peminjam terpaksa bayar RM100 sebulan. Dulu bila kita naikkan harga minyak, Datuk Amar dengan saya dulu dekat PMO, Datuk Amar increase harga minyak, on average orang kena bayar RM50 sebulan, betul? Habis bergegar satu negara nak tukar kerajaan, betul? Sekarang somebody yang orang tak tanya pun to be accountable for naikkan OPR, naikkan perbelanjaan kita RM100 sebulan. Nobody ask question, why?
Now I'm going to ask question. I need your help to ask this question. Why do I say this? Because we are worried about cost of living, tuan-tuan. Now, I disagree dengan kenyataan certain policy maker that say kalau harga ayam tu mahal, pergi cari kedai lain. Saya tak setuju. Saya dah cakap benda ni minggu lepas. Dia nak marah, saya marah lah. So, saya tak setuju. Sebab, do not blame the consumer or the retailer for kenaikan harga barang saja. Sebab, as a government, saya dulu dalam kerajaan, saya tahu kita kena tengok pada makro punya polisi ni. Kalau satu kedai tu, kalau ada 5 orang jual ayam tu harga murah, 5 lagi kedai jual 20 sen lebih mahal, tuan-tuan ingat yang jual harga mahal tu akan turunkan harga atau yang jual harga murah tu akan naikkan harga? So, according to kalau kita tengok kebanyakan yang berlaku ialah yang murah tu akan naikkan harga sebab supply tak cukup. So, this is why I think apa yang kita perlu buat ialah kalau untuk menangani harga barang, you look at the macro factor dulu lah. Apa yang menyebabkan kenaikan harga barang? Salah satu ialah kenaikan harga energy, kenaikan cost of financing. OPR ini penting. So, when you have to pay RM100 sebulan for your hutang rumah and hutang tanah, how much do you think the peniaga-peniaga kena bayar? And this bukan saja efek orang yang jual ayam, jual beras, jual apa. Ini efek everybody. So when it affects everybody, what do you think is going to happen to the whole cost of living? Akan meningkat. So benda ini yang kita perlu tengok dululah. So this is among the thing yang saya rasa kerajaan perlu buat. Tengok OPR ini, why nobody ask a question to Governor Bank Negara? So now I'm going to ask a question to Governor Negara. How come you collect 1 billion increase every month that nobody even tanya soalan? Tak boleh macam itu. Sekarang saya nak tanya soalan. Kenapa bila dia push the cost of financing, inflation naiklah? So this is kind of paradox in economics. Orang biasa kata, oh kalau nak tangani inflation, balik-balik mereka kata naikkan interest rate, betul? Supaya orang tidak belanja. Tidak, sekarang apa yang berlaku? Bila naikkan interest rate, the cost akan naik. Bila cost naik, lagilah cost-cost kita semua naik. Ini menjadi masalah kepada kita. So sebab itu saya nak cerita sikit pasal isu-isu semasa ini. Ini berkenaan dengan ekonomi supaya kerajaan cepat-cepat menangani isu ini. Sebab apa? Kalau tidak, lagilah orang tidak puas hati. Bila orang tidak puas hati, maka dia marah kita lagi. Bila dia marah kita lagi, dengan awak orang pula pun marah. Nanti tukar kerajaan lagi, tuan-tuan. Bila tukar kerajaan lagi, then we're gonna come back. Ni ada pemilihan UMNO lagi lepas ni. Dah macam mana cerita? So, bila politik tak stabil, kita tak boleh bangun ekonomi. Dan bila tak boleh bangun ekonomi, pelabur pun tak nak masuk. Dia bagi tahu kawan-kawan mereka, don't come to Malaysia. 2 kali dah jadi ketidakstabilan ekonomi. Now, bila ekonomi tak bagus, syarikat-syarikat pun tak belanja, tuan-tuan. And do you know that saya used to work in corporate juga last time. Now, bila syarikat ekonomi tak bagus, benda pertama yang mereka buang apa? Dalam bajet. Nombor 1, training. Nombor 2, PR dan media. Media punya habis. Saya ingat dulu, bila ekonomi tak bagus, utusan. Mana Cik Zul? Cik Zul, utusan. Kawan kita berapa ratus, berapa ribu orang kena buang, Cik Zul? Yes, ramai. Dulu utusan, dulu kita banyak bersama dengan UMNO, betul. Tapi bila ekonomi tak bagus, tukar kerajaan, habis. So it doesn't only affect us, you know, it affect other people juga. Sekarang ni, about 700,000 people tak ada kerja, tuan-tuan. So we ought to look into that, you see. So how to masukkan orang kerja, macam saya dah bagi tahu banyak kali. Satu, we got to increase the confidence of pelabur lah, dalam negeri dengan luar negeri. But okay, that's economics. Nanti kalau tuan-tuan ada nak tanya soalan itu banyak lagi, saya boleh cerita. Tapi saya tak mahu cerita banyak-banyak. Sebab saya cakap tadi sikit tu, sebab apa? Sebab that is on top of my head sekarang. I'm actually worried about that. Pasal soal-soal politik tu, okay, tak apalah, kita cerita dalaman. Dalam UMNO, kita akan hadapi pemilihan. Semalam pun saya ada banyak-banyak mesyuarat, you know. Kejap lagi pun ada mesyuarat Biro Politik. Dan lepas tu malam ini ada mesyuarat Majlis Tertinggi. Kalau tuan-tuan nak tanya soalan pasal itu, saya boleh jawab. But actually I'm more worried about moving forward, about kita punya economic problem. Orang tak ada kerja ni. Orang tak ada kerja. Bila tak ada kerja, dia tak ada duit. Bila tak ada duit, dia tak makan, tuan-tuan. Bila tak ada makan, dia tak boleh tunggu 6 bulan. So I'm worried about that, you see. So I need you to help us also. Macam mana?
And I know you guys, your job mostly is to ask question, you know. So I implore you to ask the right question and to ask the right people, you know, for asking the question also, to help us and get the right answer for them to come up with the right solution. Macam kes OPR tadi, kita kena tanyalah Governor Bank Negara. Jangan ikut Amerika saja. Amerika increase OPR, kita punya increase OPR, kita bayar 1 bilion sebulan. Macam mana cerita ni macam itu? Ya. Okey tuan-tuan, dengan itu saya nak buka kepada soal jawab. Tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan yang membara ke apa ke, berkenaan dengan polisi atau ekonomi pun boleh, berkenaan dengan politik pun okey, berkenaan UMNO pun okey, berkenaan dengan apa-apa sajalah. Okey, saya buka soalan tuan-tuan. Scan. Okey. Tok. Editor tak ada soalan. Anybody? Ya kak? Ya. How would you counter Bank Negara's justification that raising the OPR is also as a measure to control inflation? So how would you counter that if our government to do this story, right? Right. That would be the background to what Bank Negara has said before. So, Yeah. How would I counter? So how would I counter? So last time saya dekat EPU juga, so I work to, saya kerja dekat unit perancangan ekonomi last time, so I know a little bit lah, sikit-sikit lah pasal perkara ini. Saya rasa macam ini berkenaan dengan inflasi ini. Kalau kita tengok teori buku punya, dia kata kalau demand tu tinggi, maka permintaan tinggi. Dia kata kalau katakan orang ada beli banyak, so the demand ataupun permintaan terhadap satu barang itu melebihi ini, so the supplier tu, retailer tu akan tarik harga lah. Itu secara teori dalam buku. Tapi that's what we call demand push punya inflation. Itu economic 101. Everybody faham benda itulah. Tapi apa yang berlaku secara realiti yang sekarang ini is not demand push, is cost push. Cost push maksudnya orang terpaksa menaikkan harga. Peniaga-peniaga, saya dulu ayah saya pun peniaga. So peniaga-peniaga terpaksa naikkan harga barang because cost mereka meningkat. Kenapa? Mereka terpaksa bayar, mereka punya pinjaman kedai tinggi, dan mereka terpaksa bayar hutang-hutang mereka tinggi. Ini perbelanjaan yang paling besar. Kalau awak berniaga, saya banyak cakap dengan peniaga, kita berniaga di kedai-kedai, kos mereka yang paling besar ialah apa? Antara kos yang paling besar ialah sewa kedai. Nah, bila dia bayar sewa kedai, sewa itu kadang ada kontrak 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau kedai itu mereka punya sendiri, mereka terpaksa bayar bank. Dan sebagai consumer juga, kos kita yang paling tinggi setiap bulan juga adalah kos untuk kita bayar rumah. About half of kita punya income every month kita spend untuk bayar kita punya mortgage atau bayar rumah. So imagine kalau benda ini naik, bukan saja consumer also affected, tapi peniaga also affected, dan mereka terpaksa pass through dia punya cost ini kepada consumer. So the notion that untuk control inflasi, kita untuk naikkan interest, sebab dia teori was that naikkan interest rate, maka orang tak pinjam duit nak beli barang. Itu dulu punya teori. Tapi sekarang punya tu teori, awak naikkan interest rate, particularly for a country yang kita punya household debt ni sama macam kita punya GDP. Our GDP is 1.3 trillion, our household debt also 1.3 trillion. So for a country macam kita, yang mana kita punya wages kita tak boleh nak keep up dengan kita punya perbelanjaan, kita terpaksa berhutang nak beli kereta, kita terpaksa berhutang untuk beli barang, kita terpaksa berhutang untuk ini, household debt kita tinggi. So bila kita increasekan interest rate, it will push the cost up. So instead of kawal inflasi melalui menaikkan interest, dia jadi terbalik. Dia dah jadi awak naikkan interest rate, lagi menaikkan cost dan menaikkan inflasi. So sebab itu saya nak tanya soalan lah kepada siapa yang buat keputusan di atas. Macam mana justifikasi dia macam itu? So saya tak setuju, sebab this not only affect orang peniaga yang terpaksa membayar banyak, it also affects kita-kita yang bayar ni. Siapa yang dekat sini tak ada hutang? Angkat tangan siapa kat sini tak ada hutang. Tak ada. Semua ada hutang, betul? Betul. Bila awak ada hutang, awak bayar. So efek ni, dulu masa kita naikkan minyak, semua orang bising. Tapi sekarang kenapa
bila kita kena bayar 100 on average sebulan, orang tak bising. Pasal orang tak tahu So kita kena tanyalah perkara ini sebab itu dulu ini benda-benda yang saya nak cakap lah So the cost push itu yang ini. So kita kena tanya ahli-ahli ekonomi. Siapa nak sanggah saya punya jawapan, mereka boleh sanggah, saya tak ada masalah. Sebab ekonomi ini bergantung kepada pandangan masing-masing ini pandangan saya. Saya rasa sebab mereka naikkan interest dan mereka follow Amerika. Kalau tuan-tuan tengok the trend, setiap kali dia naikkan, setiap kali Amerika, the Federal Reserve Bank naikkan interest rate, mereka pun naikkan interest rate. So that's why I asked the question last month. Tak salah saya tanya dalam Asro Awani, tak salah saya. Saya kata, kenapa Bank Negara suka ikut Amerika? Kita tak perlu ikut Amerika. Dia punya American punya structure of economy lain daripada kita. Kalau dia naikkan interest rate tu kawal dia punya demand, kita punya demand punya structure it's not the same as them. Kita naikkan, kita ikut dia, kita sakit. So tak boleh macam itu. So one possible explanation maybe perhaps kenapa dia keep naikkan interest rate, because untuk kawal ringgit punya depreciation, probably. Itu salah satu explanation. Okay, so sebab itu saya kata, sebab kalau ringgit jatuh, you naikkan interest rate, maybe orang tak bawa duit keluar. Itu satu lagi teori yang dalam buku punya teori. Tapi what happen now, orang bawa keluar duit bukan pasal interest rate. Orang bawa keluar duit because of the confidence in the economy. Orang tak confident, dia bawa keluar duit. Awak naikkan interest rate pun tak boleh kawal kejatuhan ringgit. So what's the solution? So sebab itu solution dia, saya kata, satu, political stability. Menteri-menteri ini pergi berjumpa pelabur, masukkan pelabur dekat sini, so dia confident, dia beli ringgit balik. Don't keep interest rate, naikkan interest rate untuk kawal ringgit. Tak boleh. Awak buat macam itu, habis kita semua kena bayar 1 bilion sebulan. So secara pendeknya, okey tak? Alright, any more questions?